Transplantimi I parë I zemrës nga një Maqedonas në Gjermani ka ndodhur në vitin 1997. Jean Mitrev ishte mjeku të cilit Spitali Universitar në Frankfurt I besoi një transplantim zemre. Ky fakt bëri jehon të madhe. Mitrev më pas u kthye në vendlindje për të bërë I pari një operacion në zemër të hapur në Maqedoni. Jean Mitrev në vitin 2000 vendosi që të hapte një spital privat I cili u bë edhe adresë shumë e rëndësishme për pacientët në rajon. Tash, kur flasim 17 vite pas themelimit, në klinikën e Jean Mitrev janë vizituar mbi 1 milion pacient, si dhe janë kryer më shumë se 30.000 operime, prej të cilve 20.000 me probleme kardiovaskulare. Pacient të shumt me probleme të ndryshme takuam në këtë klinik, e njëri prej tyre ishte nga Kosova. Me Mirsad Berishën u takuam dhe biseduam për rastin e tij të rënd. Ai tregon se pas aksidentit që pësoi, u nis për në spitalin Jean Mitrev pa shpresa jete. Po, kom qenë me vedije, jemi kanë të shku rrugës, u I te kalem 2 kere mi te kalu dhe varë drejt mu. Kena bo balë për balë ndesh. Nga e moment të di që jë metë në kërë dhe risa më kanë zirë dhe më kanë qu në spital. Për momentin nuk ka qenë e rëndë, unë nuk e kom një vedhen që më konë shumë gjendje të rëndë. Veç për kohë, e kom ditë që kom të thymet, I dërkur zhë. S'po di, normal, u konë pështirë, po s'di që atë thëmë. Ajo është shumë e pështirë, në fakt, po unë I më konë me vedije, ndërsa 2 tjerë I më konë ka huk vedija, që ata I kom pas pak në kry gjithmonë, pavarësisht. Amës edhe pse unë ju metë në kërë s'ku mujtë me dalë për kere, dheri sa janarë më kanë zirë për kere. Kur I kom një atje në emergjentë, për shambull, më më transportu për këto, më më pru këto, kom bajge shtirë. Këto më kam prit shumë mirë, ju më konë shumë gjendje të ronë, po më kam prit mirë, edhe në silë mirë me mu. Pas operacioneve, ju më konë gjendje shumë të mirë, s'kom pas ma asë dhimë të thasë kur gjë kur farë, veç që normal. Ato dvogla, po të dhimë të qka s'kom pas të mëhe. Reagimi ju konë, s'po di që me spjegu, shumë s'di që me të thonë, s'di që me spjegu. Se konë gjendja shumë e ranë edhe më qu, pisa sa gjendje u konë baje gjëves, s'di. Unë jam falenderus që jam konë në klinikën Jean Mitrev për shëre, edhe që jam qu, që jam shëru. Kjo mrekulli mund të ndodhë vetëm duke pasur një staf profesional dhe përkushtim ndaj pacientit, që në Jean Mitrev nuk mungon.
Për të uruar pronarin e këtij spitali për këtë 17 vjetor, ne e vizituam atë në zyrën e tij, ku e gjetëm duke punuar intenzivisht në plotësimin e dokumentacioneve të pacientëve të tij. Maqedonasi i parë që ka bërë transplantim të zemrës në Frankfurt, Jean Mitrev, thotë se 17 vjet që nga themelimi i spitalit kanë shkuar shumë shpejt, edhe pse deri këtu e kanë përcjell shumë sfida. Па да, вчера беше изванично јубилејот на точно 20 години од првата трансплантација, која јас ја направив тогаш на Универзитетската болница во Франкфурт. И се чувствувам така различно. Од една страна голем јубилеј за мене лично, бидејќи таму во програмот на работата не секој од кардиохирурзите може да направи трансплантација. Јас тогаш бев многу млад, имав 36 години и за мене тоа беше еден големо достигнување во мојата област. Друго беше интересно за тој пациент, баш денеска разговаравме дека некој има таква судбина. Јас цел живот работам со најтешко болни пациенти. И таа трансплантација беше малку другчија од вообичаените, бидејќи и тогаш во Германија се појави и во медиумите, бидејќи беше една од воопшто првите пациенти на кој јас тогаш му трансплантирав срце и после 6 сати од кога се виде дека се е добро, на истиот пациент потоа друга екипа му трансплантираше бубрек. И сето тоа помина добро и беше интересно и за тогаш и за јавноста во Германија дека еден таков многу тежок пациент, а млад, имаше неколку 45 години и сето тоа го помина со една таква големи операции. Për një spital privat në Maqedoni, legjislacioni i këtij shteti e ka bërë të pamundur transplantimin e zemrës. Mitrev thotë se kjo është një dobësi e shtetit Maqedonas, pasi që mungesa e kuadrove profesional në spitalet shtetërore mund t'ua rrezikojë shumë njerëzve jetën. Ai tha se lejimi i transplantimit të zemrës në spitalet private në Maqedoni do të ishte një hap shumë i rëndësishëm jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për rajonin. Значи, придобивките ќе бидат големи за целиот регион, бидејќи организацијата на трансплантационата хирургија е многу специфична гранка, бара многу различни екипи кои треба да работат синхронизирано околу еден пациент. Зборувам за она што значи предоперативно спремање на пациентот, а другото е она што значи целата оперативна логистика и секако она што е многу важно кај тие пациенти е и постоперативното следење. Ние од пред една година веќе активно работиме со комплетно опремена и генетска лабораторија, каде што сите напредни технологии во однос на типизацијата на ткивата и компатибилноста на можноста за трансплантација на органите, можеме да ја правиме тука, не некаде на некое друго место или во други институции. И секако тука имаме луѓе кои се многу искусни во различни области, како што е урологијата или висцералната хирургија. И со тоа трансплантациите се воглавном васкуларни операции. Бидејќи јас сум учествувал и на трансплантација на бубрези и на јетра, на црн дроб, во
правењето на васкуларните операции, на васкуларните анастомози, бидејќи секој орган, дали е бубрек, дали е јетра, дали е плуќа, дали е срце, трансплантацијата е спојување на тие крвни садови. И како кардиоваскуларен хирург ние имаме најмногу искуство и можност и да ги направиме тие анастомози идеално. Другото, спојување како што е дали е бронх, дали е уретер, дали е холедох на јетрата, си го прават абдоминалците или другите специјалисти. Во регионот и пошироко во регионот не постои институција моментално која може така сериозно да се занимава со сите тие најтешко болни пациенти и сите тие пациенти во целиот регион се оставени на некој начин на милост и немилост, освен некој кои можат да најдат можност и финансии да отидат во странство и таму да се лекува за огромни суми на пари, кои и во Македонија еден добар дел, значи над 10 милиона евра, се одлеваат во странство за такви процедури, значи за трансплантации на разни органи и по разни основи. Pavarësisht këtyre, Zhan Mitrev ka arritur të shënojë edhe vitin e tij të 17 të themelimit, saqë Mitrev thot se nganjëherë nuk i besohet se sa shpejt kanë kaluar vitet. Времето брзо минува, 17 години и за мене така, дури не си баш верувам кога помина сето тоа. Меѓутоа, сите овие од првиот ден кога сум тука, јас продолжив да го работам мојот дел од работата и се околу мене, сите тие кои беа и кои се со мене, на начин на кој работев и претходно во Германија. И секако, доаѓајќи тука со друг поглед на свет, со друг пристап према пациентите, со друг начин на организација. Сето тоа од една страна за сите пациенти кои и нивните фамилии беше и текако прифатено. Меѓутоа не беше баш прифатено од, да кажем, моите колеги, кои можеби некој видеа конкуренција кај мене, некој видеа така, човечки работи во однос на љубомора, завидност и така натаму. Така да имаше многу периоди на многу тешки некојаш ситуации и не се така гладко одеше. Меѓутоа, главно беше тоа што јас секојдневно работев, секојдневно оперирав и секојдневно до ден денеска тоа го работам. По 2, 3, 4, 5 операции секој ден. И единствено што ме одржа до сега е успехот од сето тоа што го работам и задоволството на пациентите и нивните фамилии. Ние работиме комплетна хирургија со комплетна диагностика. Значи се она што значи хирургија почнувајќи од кардиохирургија, комплетна васкуларна хирургија, торакална хирургија, абдоминална, ортопедија, урологија, гинекологија. Сите тие гранки се така да сме ориентирани према најтешко болните пациенти. Тоа е туморска хирургија, значи пациенти кои веќе имат или операција на срце или операција на други големи крвни садови, па имат и некои други проблеми како што се ортопедски проблеми или некои абдоминални проблеми, жолчки, кили, бидејќи тие пациенти обично и други болници не баш така ги прифаќаат за операција.
Klinika Zhan Mitrev është spitali i parë në rajon që posedon laborator gjenetik dhe mjekësi të personalizuar. Kjo klinik posedon 200 shtretër për hospitalizim dhe 70 të tillë për kujdes intenziv, 20 ambulanca, 7 teatro operativ, 2 suita për angiografi si dhe shumë shërbime që e bëjnë atë një nga klinikat më të kompletuara në rajon.